Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette facile et rapide. La viande et pommes de terre au four. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة التحضير، اللحم بالبطاطس في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, j'aurai besoin de la moitié de petite cuillère de curcuma, la moitié de petite cuillère de poivre. Le sel, ça dépend le goût. اي دو غوس داي. بالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج نصف ملعقه صغيره ديال الخرقم او الكركم، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، فصين ديال الثوم والملح على حسب الذوق والرغبه. وراح احتاج ايضا نصف عصير ليمونه وملعقتين كبار ديال زيت الزيتون. J'aurai besoin aussi la moitié de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après, je vais prendre un plat pour mélanger. Je vais mettre l'huile, la moitié de jus de citron et l'ail, sel, poivre et curcuma. Pour les gens qui n'ont pas le curcuma, ils peuvent utiliser que le sel et le poivre. راح اخذ آنية الخلط وراح اضع فيها زيت الزيتون، وراح اضع فيها ايضا نصف عصير ليمونه والتوابل والفصين ديال الثوم. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الخرقم او الكركم يقدروا يستعملوا الملح والابزار فقط. راح نخلط الكل. Je vais bien mélanger et je vais mettre les tranches de gigot ou les morceaux de gigot qui sont coupés finement dans cette marinade et je laisse reposer à peu près 15 minutes. Moi, j'ai laissé 15 minutes. Si vous avez encore Moi, je vais laisser reposer 15 minutes, comme j'ai dit. Si vous avez encore le temps, vous pouvez le laisser un peu plus. بالنسبة لهاد الصلصة راح أضيف لها قطع ديال اللحم. بالنسبة للحم تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. غادي نخلط الكل وغادي نخليه يرتاح حوالي 15 دقيقة. إلا كان عندكم شوية وقت تقدروا تخليوه يرتاح أكثر وأكثر. نخلط الكل ونخلي الكل يرتاح. وفي آنية اللي تدخل الفرن وضعت فيها البطاطس اللي قطعتها إلى 4 قطع. من بعد ما غسلتها أنا قشرتها وغسلتها وقطعتها إلى 4 قطع وحطيتها في الصينيه. تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. Dans un plat qui entre au four, j'ai mis les pommes de terre après que je les nettoyées et lavées. Je les coupées en 4 morceaux et j'ai mis des morceaux du beurre sur les pommes de terre. كما قلت انا وضعت قطع ديال الزبده على البطاطس، وعلى البطاطس راح اضع القطع ديال اللحم. Et sur les morceaux de pommes de terre, je vais mettre les morceaux de viande. Et sur la viande, je vais mettre 2 oignons que je les coupé finement. وعلى اللحم راح أضع بصلتين اللي قطعتهم، اللي شلتهم أو قطعتهم جوانح على اللحم. والصلصة وباقي ديال الصلصة راح أضعها على البصل. Et le reste de cette marinade, je vais mettre sur l'oignon. Voilà. Et après, je vais pas ajouter l'eau. ما غاديش نضيف الماء، غادي نخلي البصل هي اللي تطلق الماء. Donc je vais laisser l'oignon qui jette l'eau. Donc je vais mettre sur le plat, sur la viande, le papier cuisson que j'ai mouillé et je l'ai mis. Et sur le papier cuisson, je vais mettre le papier aluminium. Il faut pas mettre le papier aluminium directement sur la viande. غادي نفخ او نفزق ورق الطبخ ونضعه على اللحم. ومن بعد أضع ورق القصدير. مش ممكن أو ما خصناش نوضعوا ورق القصدير مباشرة على اللحم. من بعد سخنت أو حميت الفرن على 160 درجة. نحط الصينية ديالي 30 دقيقة
ومن بعد 30 دقيقة ننزع الورق الطهي مع ورق القصدير ونخلي 30 دقيقة نكمل الطياب ديالو. دونك j'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés. Je mets mon plat 30 minutes. Après les 30 minutes, j'enlève le papier cuisson et le papier aluminium et je laisse cuire 30 minutes encore. Donc le tout c'est 1 heure de cuisson. Et voilà, après 30 minutes, j'ai enlevé le papier. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui après 1 heure. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.